Amen. Avant, on bordé, de l'enchaîner à moi, de l'ologi, on se compte déjà. Yambotokota na modindo yalite ya pokwa lelo landanga nano ebandela litea. Zambi qui maître du ciel de la terre. Zambi ndaza mokonzi ya lola pe mokili. Yeye ngwaka fuka ba angelo bonso ba mujuru. Yende akelaki ba angelu nyonso ya lola. Bionso bi mweneka nge bi mweneka bionso bi azali. Nyonso ezomonana na ezomonana te nyonso ezali ya Nzambe. Bokalenga bwenda bofono bomwefele. Okonzi na ye ezalaki se moko. Yeye mwina ufa lumière. Ye kutu azalaki pole. Udi lumière ni ikala ni lumière. Pe aza pole akotikala pole. Kashiri toni chandela. Seko milele na milele. Zambi une organisation monda bokalenga bwenda. Zamba saina mabongisi kati ya bokonzi na ye. Ufa muko solola bokalenga bwenda mudi mulonga mudi mwikala nzambi. Akabolaki na bokonzi na ye lolenga ya linzambe. Monda bokalenga bwenda bwa ufa babikele Lucifer. Wana kati na bokonzi na ye basai kobenga Lucifelo. Tukare belonga shabole mujele ni jila kabene botonda bokulonga shato. Tosito te yango mbalebele ekolembisanga te pona kotangisa yango. Lucifer c'est la lumière. Lucifer ezazali pole. Pour moi je le muimpa kumwana. Azaki angelu kitoko kotala. Uva tanto mukorala wanzambi tanto mukelo mana kupana wanzambi kumanzela mutu. Azalaki kotelema na lisanga Nzambe pona koyembela ye pe kotelema suko sela Nzambe mosala. Ngomo mubajolo banena banzambi. Azamoko ba angelu minene ya Nzambe. Tumubikela un archange. Tobengi ye mokonza ba angelu. Comme Michael. Lokola Michael. Comme Gabriel. Lokola Gabriel. Montreu Nzambi akatamba kusanga nende bikola. Moto wana Nzambe sepela na ye makasi. Nzambi akatamba kumulengesha. Nzambe abongisaki ye makasi. Monsombele no amene wakamulengesha ne mabo escarboucle. Denge na lobakete abongisi na mabanga ya escarboucle. A topaz. Ya topaz. A diamant wo. Ya diamant pe wolo. Uvo muimpa kumwana. Azaki bozenga kotala. Wakadi somonda mwamuchiba wende ye. Azaki lolendo na motema na ye. Ekudi tahulula kudizani. Ami kaboli na Nzambe. Kumuke kudizani. Alongwe pa ina Nzambe. Bado ba découvrir, bado bubi munda mwamuchiba wende. Po bayaki komona mabeka cha motema na ye. Kadi hamukutoku ye inkayenda. Sika kende ye moko. Wakakula ni banjelo ba mujulu ba vabazani. Asolola kina ba angelu ya lola o bazaki ya Nzambe. Wakakula. Alobaki. Bari bamba ni wakaseduire. Biete apengwisaki. Kuseduire nkwama ni kwekala uyikele ni muntu umwambila mali arika ya kumbana to. Kopengwiseli kolobete kosona moto koyebise makambo ya malonga te. Wakashala premier opposant wanzani. Atikalaki motelemeli ya mabe ya liboso ya Nzambe. Tombojo wa kumpala wakatomboka Nzambe sata. Motomboki ya liboso tombokelaki Nzambe aza shetani. Qui est pour créer division kwenza wenda pouvoir à part. De aye kosala bokabwani asali bokonzi na ye na sika na ye. Kwenza wenda bukalenga à part. Asali bokonzi na ye na ngambo na ye. Kubange yu combattre Nzambe. Abandi kobundisa Nzambe. Ubanga kuluisha Nzambe. Abandi kobundisa Nzambe bitumba. Uvomo mufukao. Oya kelaki ye. Pindie tuyai. Batulonga. Balubu ni vomo ambela. Genèse 3:6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait créés. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Na kati ya banyama nyonso o Yawe Nzambe asalaki
nyoka azalaki nyama moko alekaki na mayele ya kokosa. Atunaki mwasi boye, ya solo nzambe apekisi boli ya mbuma ya banzete nyonso elanga? Mwasi azongisi, tokoki kolia mbuma ya banzete nyonso ya elanga, kasi mpo na nzete oyo ezali na katikati ya elanga, nzambe alobaki bolia mbuma na yango te, bosimba yango pe te, soki te bokokufa. Nyoka alobi, lokuta, bokokufa te. Nzambe alobaki bongo po ayebi, mokolo bokolie yango, miso na bino ekofungwama, bokokoma lokola banzambe, pe bokozwa mayele ya koyeba makambo ya malamu na ya mabe. Mwasi amoni nzete yango ezali na mbuma ya elengi, pona kolia pe kitoko pona kotala, pe yango ezali malamu pona kopesa mayele. Yango wana akamati mbuma moko pe alei, apesi pe na mobali na ye, bongo ye alei yango. Nyoka wakatamba nyama yonso yakafuka Yehowa nzambi budimu. Nyoka wakakonga mukajine zambi wakwamba ne kanuji mamuma amuchi yonso idi mubujimi anyi. Mukaji wakambila nyoka ne tudi mwakuja mamuma amichi yonso idi mubujimi. Kadi mamuma amuchi uji mungachi mwabujimi, zambi wakamba ne kanu wadi kanu alenyi wakanu fu. Nyoka wakambila mukajine kanu ene nufo bulelela. Walu wanzambi ujimumanya ne hanu ajamamuma au mesu enu ne abululuke nenu ikala bunzambi nenu manya malumi pene malumabi hakamona mukajine muchi au ujimuimpe wakuja ujimuimpe kumesu ne ujimwa kuwa muntu lungenyi yeye wakanga tajimuma wakaja wakahesha muluma wende kabiji ne yeye wakaja. Amen. Amen. L'inke bakulongesha l'évangile ou la parole du diable. L'évangile de Satan ou la parole du diable. Nazote ya sango ya satana to maloba ya zabolo. Mu Bible bari bakula bamba ni nyoka wakatamba nyama yonso ivanzambi mufuka bujumu. Na Biblia balobi ete nyoka lekaki banyama nyonso nzambe akelaki na mayela kokosa. Nyoka eva bamufuka kavo diabolo to. Nyoka tango bakelaki ye asalaki zabolo te. Nyoka vo chifuki bo chifugana mu nyama mikobo yonso. Nyoka ezaki ekela moneti bikela monyonso. Nyoka kavo koko difuhanshi to. Nyoka azalaki kobenda libumu na mabele te. Na kudibe di satana muhweka bumudi mwekala esprit. Tango shetani akiti lokola azali molimo. Habi hachubu mudul ba hweka habalaba. Tango babengeli bango na lola bakiti na mokili. Hadi bafika habalaba vobikala esprit. Tango bayeki na mokili bazaki milimo. Kabavuni mubiri wa chintu na shogu moto. Bazaki na nzoto ya eloko ata moko te. Bafuni mubiri wa nyuma. Bazaki na nzoto molimo. Before bonu bukolo bokuba découvrir neo muntu mwimana. Ezaki passe pona koyeba bango ete moto atelemia. Pindi boye ko apparaître kuri bantu habalaba vika bani angata mubiri wa chintu. Kwete amona ne pana bato na mokili sena kazo nzoto eloko. Boye ko mana mako evre. Po asala musala. Before bikebani angata mubiri wa chintu. Esena ke azo nzoto ya eloko. Karinyo kabari ba mani vonyama wobujimu. Uvo nzambi mufuka muri Biblia wambani nyoko akatamba nyama miko yonso bujimu. Nyoka azalaki nyama moko alekaki na mayele minga kokosa na banyama ndenge balobi na buku anzambe. Karika vodi ko kahanshi ko kadifu hanshi to. Azai ko benda likumune na se kotambo na mabele te. Lucifer udiba bikela satani ke kabuela munyoka bokonta mubidu wenda komana makudi communiquer ku die. Lucifer oba sobenga shetani akokota kati na ye poete akende kosolola na ewa. Bo komana maku transmettre message. Po abimisa sango. Mais ku évangile ndike ba komana ku transmettre message. Sango na likolobete ko bimisa malako. Komana maku fledi. Kopesa liloba. Bo kumanyisha chivoyi muso kwambela mukashi. Bona kolakisa olinga kaibisa mwasi. Kiye kwanga tamubidi wa nyokeu. De azinzoto ya nyoka oyo. Ye kubwela munyoka. Aingeli na nyoka. Kinyoko vo kulato. Nyoka ndeza koloba te. Yeye satana mudi vunja monda manyoka.
ye shetani amikomisi kati na nyoka ke mukonka muka jeni nzambe munombele bishito atuni mwasi te ete nzambe ayebisi bino nini uri wamba ni ereyelema nzambe munombele kanu muchiye wanyu alobi ya solo penza nzambe alobi na bino bolia nzete yo te nyaka avumo mana kumanyini nzambe mubakandika muchi ayebaki ete nzambe asapekisi bango nzete l'introduction wende uri wamba ereyelema nzambe munombele ni kanu muchiye wanyu bala mufanse uri wamba chini muverse wa mpala uri wamba bishi Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit c'est tout? nzambe ya solo alobaki boye Qui introduction wenda? nde ebandela maloba na Dieu ye a-t-il réellement dit? nzambe alobaki penza ya solo boye Mukashi bivo mushindi ni mubwele na mukashi c'était grave. ndenge akotelaki mwasi ezalaki pasi Tuelesha kumuli nyoko utongono. Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oui. Mubwele la mukashi ni lunga nyo call. akoteli mwasi na modindo ya mayele penza Ukadu file message. azopesa sango Ki mukashi kumvoe jidi ya diablo. mwasi oyoki mongongo aza bolo Dieu a-t-il réellement dit? nzambe alobaki ya solo penza Est-ce que réellement nzambe munoambele kadu ni michi yonso yani? ya solo penza nzambe ayebisi bino bolia nzete oyo nyonso te Mubwele la bwako muhetei. akoteli ye mpo azwa ye Mubwele le Eva bwako difile kumukwatei. akoteli eva mpo azwa ye Eva duba kumumvuishe nne. eva akomi kolimbolela Zambi ye mutuambele ni michi yonso ni mubudimi ni dumo kudya. Kadi muchu ni mukachi mwabudimi. Kanu uji, kanu uleng. Wabino adene nufwa bulelele. abandi kolobela ete nzambe alobi banzete nyonso eza na bilanga tokoki kolia mbuma na yango kasi nzete koyeba malamu na mabe bosimba yango te bolia yango te moko bokolia bokoya kokufa solo Mulingala bami ni lukota. na lingala balobi ete alekaki na mayela kokosa lukuta To, diabolo muhanda mani direktemani lukota. ya solo eyano aza bolepa na mwasi ete eza lukuta Amen. amen Muhamba direktemani lukota. alobi penza na lingala lukuta Amen. amen Faux. Lukota c'est faux. Où est-ce que lukota c'est faux? Comment une explication to? Diabolo ni muka shutole diye ni faux. ntango kaka mwasi asisi koloba nzambe olobi mabe eza lukuta Kadi wako na direct to. Anu muka shutole diye ni faux. ntango kaka mwasi akati kaka koloba balobi mabe Uduamba faux. Diabolo. wazo mabe wana nzambe Zambi mumanyi ni binoaji ki explication ki évangile nye yao. Binoaji mucheo. Nini jungulu nini bululuka mesu. Habuluka mesu ni jungula malumimpe malumimpe nini robu zambi. wana sango yango wana alobi ete nzambe ayebi mokolo bokolia mbuma oyo bokofungwama miso bokoyeba bolamu mpe na mabe bokokoma lokola nzambe Kanu ene nu foto. bokokufa te Zambi hende mubeche evangile mubambile ne. Nene bade ni mucheo. Baulenga chance. Ditu kudino ade nunufu. nzambe mpe apie bango motindo to sango ete nzete oyo bolia te bokobokoliango bokokufa Pindi diabolo waluwa okula. sabolo aye koloba Diabolo wabanyi kwa okula. sabolo komi koloba Urubambele ni zambi mumanyi ni nenu shungulu nenu shala bunzambi wakushungula malimpe ni malima karibu walufuka nenu foto. alobi ete nzambe ayebi ete bokokoma lokola nzambe kososola malamu na mabe kufa bokokufa te Zambi munu shima. nzambe akosi Pinde umukashi udu deside umana ni muchu du muimpo bakuja udu tula mamuma udu uja. Udu uja par mu decision wenda enshiku evangile wa diabolo. Sun evangile wa diabolo. Pindi ki mwabedi ba mu sedui. Diabolo pindi wa mu sedui. Wa mu mushiku di nzambi wa mu tega mwenda nshi. Diabolo watere ten zambi mwenda mashini. wana sabolo penza azwi pende wana mwasi azwi mbuma alie na mokano na ye te alie na sango oyo sabolo apesaki ye wana nde bazoloba ete abungisi moto apengwisi ye kasi nzambe lokola moto alokuta Diabolo wa sedui Eve. sabolo apengwisi ewa O diabolo wa kulu. sabolo alobi Kuma kulu wende ye. na maloba na ye Ba seduire Eva. bapengwisi babungisi eva Muntu wa bamu seduire. moto bapengwisi Ku evangelo di bakulero. na sango baoloba Kutwalisha kudi batoni leli. uta ntango wana kino lelo Muntu mushalanga cha bantu babiri. moto komi katikati ya bato mibale Zambi di wakula, diabolo di wakula. nzambe azoloba
loba zabolo pa zoloba Quand on a dit tout quoi, utabanda mukolo wana jusqu'à aujourd'hui, kino lelo bantu bari kumpala kwa mali makola biji. bato bazali kosoma yakambo mibale Bantu bari kumpala kwa mali makola biji. bato bazali kosoma makambo ya makasi mibale Kwa diakola dia diabolo, ni diakola dia ansani. na koloba ya zabolo pe koloba ya nzambe Bantu bari bateleja kwa kula. bato bazoyoka elobeli Hakwamba tufika mudita. ya matukoma Ni mukwabita kuleja méthode mushindo diabolo ndo utiliser méthode kwa kula ni ba. na kola biso lolenge zabolo azosalela po alobaka na bato Ahanye mwina en personne. awa ye moko mpenza Kimutuma ange to. atili baangelu te Kimutuma demo yenda to. atili bademona te Kimutuma banjelu benda to. atili baangelu na ye te Ah, c'est lui-même en personne. awa ye moko mpenza Mudi lui lanka yenda. amiyeli ye moko Tubona kaidu mvanzandi wa mbele nyoka ni wewa. Udubanga kuko kadifudia bahanshi. Batuko somo iwe. wana nde oyoki nzambe alobi na nyoka ete yo bana kobenda libumu na mabele mikolo nyonso bomoi na yo Kimudi bakudumuna nyoka. wana nde baye kobongola nyoka Position we wenda kala bashintu la kuniza. lolenge kotambola na ye nzambe abongoli Yuko kadi adi fonshi mulau. kobenda libumu na se eza lisuma Udi nyama okumpala wake recevoir satan munda mwenda. aza nyama liboso ayamba shetani kati na ye Nyama okumpala mwabali satan mukwachina mujimu. nyama liboso shetani asela mosala Satan mwakula. shetani aloba Lorsque tu as battu sur la parole du diable. toza wana na ntina te eza na sango aza bolo La idée est vraiment téléchargée diable wakula. eva yoki zabolo azoloba Benza konsori nen. asali ne lisolo Quand nous évoquons même aujourd'hui. kaka eva te kino lelo Diable lokole de batu toni len. zabolo bana batu kino lelo Qui est chile kenda bomu di mumano kwenza wendo gouvernement pa. wana litomba ne lokola asali mapinga ne ngambo Uduke bobo ku séduire muntu kumumusha ko nzambe kuyembwenda bukale. alingi ete apengwisa moto alongola yake na bokonzi na ye Udini bwenda bukale ngapa. aza na bokonzi na ye ngambo Udini wendo gouvernement. aza na mapinga na ye C'est un ange tellement puissant. azali angelu ya nguya makasi Udini bukolo bobu. aza na bokasi ebele Kade kumudi kabu ibutambazani. kasi eleki nzambe te Bukolo budi kabu tamba Yesu to. nguya eleki yesu te Par sa force là. na nguya na ye wana Udu luangane ni nzambe ba kunyenga bantu kwela muchari mo gouvernement wende ye. azobunda ete azwa bato ya nzambe atya na bokonzi na ye La utilisation wa kumpala wa diable c'est la parole. wana mpenza koselela liboso ya zabolo eza liloba Muyimite nzambe ne muri nzambe wakula ke muri satana wakula. amekoli nzambe lokola nzambe alobaka nde mpe shetani azoloba Kino termine no hampingo to. akosukisa kaka na bikeko te Satan parle. shetani alobaka Dieu parle et Satan parle. nzambe alobaka satan mpe alobaka Nzambe ni wakula satana ni wakula. nzambe alobaka satan mpe alobaka Bongomva ngene bangomva. Nzambe ni wakula satana ni wakula. nzambe alobaka satan mpe alobaka Kino wimenyene no hampingo no mana ito. akosukaka na bikeko bomonaka wana te Udu wakula. azoloba Ana muri muntu wakulemu. neti moto azoloba Uyikela kabini ni muntu. asololi na mutu Kibaye kumana makwafa na bantu. mpo azwa bato Baye kwafa muntu udu wakula. mpo azwa muntu esengeli aloba Kwakula kwenda premièrement anu ye mwina nkayenda muri akuila. koloba na ye ya liboso ye moko nde amilobelaki Udu museduire bantu bakupana nyenka yenda kumwakula. oyo abungisa bato ya liboso ye moko na maloba Elema wakupala wa di seduire nenda bantu wa séduction c'est toujours la parole. wana mpenza eloko ya liboso ya kobungisa kopengwisa bato eza nde liloba Yetu tokola ni évangile du diable. nde tobi sango ya Et zabolo jamble de Satan. wana sango malamu ya Udu setani yikela ne boko convaincre de udi shinda kabiri bimba. akoloba na yo motema no ndimi mpe okwei Le de ban télécharge. Bari bo mbanganya. Bari bo mbanganya. nani bayoki Pinde tu yai tumva mudi kimulekele todu tumuno. Tu chininga ndanga kola no ye. Ni tu lokumana mudi utiliser évangile wenda mwabanya. Oke baba évangéliste, oke baba prophète, oke baba tabahitabu wakumana mokumwa shomo mudi. Tu yai tubala mon kanda wa Luc chapitre 4 1:13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé,
lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable lui conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toute cette manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Yesu atondi na molimo santo alongwe na mai ya Jordan pe molimo amemi na esobe. Kuna zabolo ameki ye mikolo tuku minei. Mikolo nyonso wana Yesu aliaki te. Sima na yango ayoki nzala. Bongo zabolo alobi na ye, soki ozali mwana ya Nzambe, loba na libanga oyo ebongwa na lipa. Yesu azongiseli ye, ekomama na mikanda, moto akoki kobikela kaka na mapa te. Bongo zabolo amemi ye na esika moko na likolo, pe alakisi ye bamboka nyonso ya mokili. Alobi na ye, nakopesa yo bokonzi ya mokili mobimba, pe lokumu na yango. Pamba te bapesi nga yango na maboko na ngai, pe nakoki kopesa yango na moto oyo nalingi. Bongo soki ofukameli ngai, nyonso wana ekokoma ya yo. Yesu azongiseli ye, ekomama na mikanda. Fuka shikahu yeye wakajine nzala. Jambo la wakamwambila ne, bui kala mwana wanzam, amba jibo eji janda muka mutanda wabija. Yesu wakamwambila ne, baka funda jine, muntu kikadi biende ne moyo bolu wabija ngayabi. Jambo la wakabanda nende, wakamulesha makalenga wonsu wa habula bachukondu chum. Jambo la wakamwambila ne, nengu hobu koka shebu bonsu, ne butumbi kwa makalenga au. Baka mana kumpa, muntu yonsu unju muswe, kuhabu ne muhabu. Biwa nkukwili, biwi kale nebu ikala bwebu. Yesu wakamwambila ne, baka funda jine, kukwila mukalenga nzambi webe, umwenzela yeye kayende mujumo. Jabulu wakaya nende ku Yerusalemu, wakamushikika hamusonga wa tempelu, wakamwambila ne, biwikala mwana wanzambi ujela hanshi, bwalubuwa bakafunda ne, ye nakufila mubyanza bya banje lubende, bakulame, nejiju bwabone, neba kutwale mubyanza byabu, bwawewe kukuminika sadebe kujibwe. Yesu wakamwambila ne, bakamba ne, kuteyimukalenga nzambi webe. Akashika jambo lukumuteya, akashikisha jambo lumateyu 11, wakamushia to ne kuchukondu chukwabo. Amen. Amen. Bibeli di diabolo toala meyenda usombela wangata Biblia ba kuma na makwa tenenda ba. Tango sabolo sa kwena sango na ye azoka Biblia po akangana yango batu. Keno yanu muchana na bantu ba ko do utiliser ka verset Biblia. Ako kelekaka pamba te asela ka pepe ba mikapo. Ba ye kweta Eva muyenenda kumeya vanzambe mwako. Po azwa Eve akena malobo nzamba lobaki. Kidebi udibiye kumusangane ne mukokula kwenda udukwachela bantu ni mashimi. Depeza ba yeko kutete na maloba na yeso so batu na lokuta. Mashimi ka di baza wende ye. Lokuta nde moboko na ye. Mashimi baza wende ye. Lokuta za moboko na ye. Hadi bambila mwene Kristo kena mwakushima to. Deba libi mo Kristo ko sate. Yesu mana kubatiza mo Jordan.
yesu nsima ya kozwa batisme na nyuma yoradena wanzambi wahweke wabwere munda mwa yesu molimo mosantu akiti akoti kati na yesu nyuma wanga chi yesu bakumulombola muchivela molimo azwi yesu akambe na lisobe avec mission ya diabolo muteya na etinda ete eza bolo ameka ye bakumuprovoke mpona kotumbola ye hashisha kabiri bwa ministeri ya yesu debi wa ministeri yena wana mpenza lotomo ya yesu ebandeli na yango akadi ushikisha jene mu 40 jours ntango akomi kosilisa kokila mikolo tuku minei diabolo du apparaître kuna makalanga yesu shetani amonani liboso na yesu udu mwambile kupala wachi mwa muyiki diabolo wana oyo abandaki lisolo eza satana udu wambile yesu ne bi ukala mwana wanzam amba mabwa andamoka bya kwenda uja alobi na yesu soko oza mwana ya nzambe loba na mabanga oyo ebongama bilei olia meye di wambile yesu ngadi mukulula na wadamu wakumpa maloba oyo ayebisi yesu oyo nde akweyisaki adama liboso yekala nuko atakumeye ngandanga mbi tubi ngandanga mba adamu wakumpa la mukulula ku bya kudya adamu ya liboso bakweyisaki ye na bilei ba mukulula ku didya bakweyisaki ye na bilei adamu mubiri yesu adamu mibale yesu udulo kenja bokumukulula ku bya kudya aye mpo akweyisa yesu na bilei kadi mana zambi hotula wambani bwakweta bukola nukala nushela byabo nde oyoki nzambe alobi ete mpona kozwa bokasi bokilaka bilei kadi mana bafila bwala bwa jeune nde omoni bapesi kokila bilei kushela kwa bya kudya kokilaka bwalu bya dishela bya kudya didine sekere wazana kokila bilei eza libombami ya nzambe mwaba udi batetela adamu wakumpala mudishinda balukuteta adamu mwibiji adamu mwidi mukamutentela mujane adamu wakumpala mutetaka yumujane to kudishinde adamu mwibiri yesu nyoma dufila moyi badi bamuteta mwikala mujane mujele ye byakude mbivo bikulula adamu wakumpala kani meme chene mwakude byakude to bakubanga ministere ndibanga ministere muchinde to nkala mujele byakude pindiho de satana ulo umusangana mana kushikishela de byakude uduye ni mate yawo ufuma mujene mana kusuna bukola bwanzana c'était difficile boye komana makuma renverser wana eza pona bilei nde bakwesaki adamu ya yambo ye akilaki te oyo ya mibale akilaki ntango baye kokute kati na kokila ezalaki pasi mpo bakweyisa ye atokaki nguya na kokila amen amen kavuma kweresire yesu vofuma mujene to akokaki te alonga yesu auti kokila c'était difficile ezalaki pasi uduwambile yesu udumwasa muyikinye wana yende abandi lisolo epa yesu uduwambile yesu nukala mwana wanzambi amba byakude biuja soki oza mwana nzambe bongola mpenza mabanga ya bilei olia yesu en tant que dieu yesu lokola nzambe il avait tout le pouvoir azalaki na bokonzi nyonso et toute autorité mpe na nguya nyonso uvana kwamba ne mabanda muka byakuda mpe alobi mabanga ya bilei kadi dibadi fo wenze disodi ya diable kadi danzambe kasi na ntango wana mbela siende mokano ya zabolo ya nzambe te uvo shala fo kristo mbele akomi kristo lokuta kadi wakamwambile ni bakafundana yesu duwangata évangile wa diable bakumu détruire ujumu détruire avec la parole de Dieu uduwambile satan évangile de monto adileo meye du yongambila ngadi mukula na adam wakumpana ndinko amene bakafundane mutukene ni moyi bwalo byakuja udini moyi bwalo me yoso nzambi atatuka manda mazana yesu azwi maloba na nzambe mpo akweyisa nyoka alobi ete adamu ya liboso okweyisaki ye kasi ngai na alobi na yo ete moto aza na bomoi mpo na bilei te kasi maloba nyonso euti na monoko ya nzambe diable vo mukeba moma favorable wana nzambe olukaki ntango ya malamu udu kwachile muntu ni dibe da bwalo dibe di kadi muntu mumana kwikala mubwalo bukol akokangela moto ntango moto aza na likambo ya pasi udu keba kukwachile moma favorable akolinga zwa moto na ntango ya malamu ndingele meji ce n'est pas la Bible qui parle mais c'est moi qui parle ndingele meji ni dibe dive mukwa tevari peut-être refa kwa mwanyi kore chinduto wana bibilia nde ezoloba te nga nde nazoloba ntango akangaki eva elikolobi ete ntango ndingelanga na meji yango nga mpe nalobi ke papa alobi ke azali kobanza bibilia te azokanisa o amen amen kidi mukwa tevari wana ntango akangaki eva bwalo dikeba no occasion kampanda kidebe di hotuka makweza bwalo mpo alukaka likambo moko boye abimi asala likambo soit bitikenga kampanda to pasi songolo soit difficulté kampanda to minyoko pakala soit ulota bilota lota tozolota bandoto ani mabe. kedi muka kaiga ya kumpala wana to mosala ezofuluka te ani mudi baka kuyimulela to na libala oboti te ani mukala mubwalo kasanga toza likambo fulani ani ni nzala to na nzala kibadulu telese évangile directement wa diabo dokolene okoyoka sangomba moko ya zabola sololi bwana mumanye faiblesse abantu mpo ayebi botau ya mbo bato imanye kubani yesu banga tumubiri wa bantu loko ayebi yesu nzoto ya bato wakimana bwa kwikeba mushindo
moto comme séduit. ayaki po ete abungisa mpe ngwisa ye. Hamanyi nelema okumpala wa eshwe. ntango amoni ete ya liboso akokitaka Kimu wato. asuki te Wanga chidese meto. azwi lolenga mibale Biblia du wambeni wa mwamulu wa inenda kuluko wa mukuna. amataki ne mpenza likolo ya ngombe ekomami Wa muleji makalenga wos. alakisi ye mpenza bokonzi Ni nyonso mafumu oso habalaba. na bankumu ya mokili Ni makokeshi wos. na kodondo ya mokili Ulu wambile Yesu na. alobi na yesu We munkurukuila. soko gumbameli ngai Ndikuhesha makalenga wos. nakopesa bikonzi nyonso Chachi chisekeshe meme chani ulu wambeni. Wale baba kumana kuwampa. wana mpenza eloko esekisi nga mpo alobi ete mpo basila kopesa ngai Eske ruma kufika mabana bakumana kuwampa wa. Hatu mungu te iwa kumpala. Yuka na mwana wasami. Me utukene ni moyo balo bwa yakuda. Ulu moyo bwa mele basami. Katuke mwana mabo de diablo wakula. Le diable l'ayant élevé, Oui. lui montra en un instant tous les royaumes de la terre Oui. et lui dit, Hein. je te donnerai toute cette puissance Oui. et la gloire de ces royaumes, Oui. car elle m'a été donnée. Quagique. Car elle m'a été donnée par qui? Yesu ndio wameni ba komani kumpesha bukokeshi ni mudiu. Satan ndio wameni makalenga wos ni makokeshi wos ba komani kwa. Mumuhangu ndio muhangu. Uri mumuhanganyi. Yesu ndio wameni ba kumpesha bukokeshi mudiu ni habula. Kari Satan ndio wameni makalenga ni makokeshi dose ba komani kubo. Uri mumuhesha bukanyi. Sumudiela manyi mudanga chila magadena. Uri wambani bakumana kuwampa. alobi ete basi bapesi nga mikonzi nyonso ya mokili Ndimpesha muntu yosu dunkukwila. nakokabela moto nyonso ya kofukamela ngai Kimwamba di ma ekelesia. Mbafu mwahabulaba. Mbangenda mushinga. Tupitene to masalani tumanda to masalani. Kimwamba di tubuelele mwawa. wana nde esika baeklesia bato na mimbongo bakonzi ya basoda bankumu bakoteli wana Mbangenda mushinga bosu. bato na mimbongo nyonso Mafu mwakabukulu. wana benza Makoka shini makalenga wosu. bakonzi bakumu nyonso Kimwamba di mabuelela. epai bakoteli Ni ba chauffeur. na batambusi Ni mitu ba pusupuse. na batambusi pusu Bapusu ba pusupuswa. batambusi ya pusu Ni ba monta. na batambusi ya moto Bantu bosu. Mwaba di mabuele mwo. bato nyonso bakoteli kaka wana Ni ba journaliste bonsoir. na bajournaliste nyonso Bene fonction publique bosu. wana bato ya fonction publique nyonso Mabuele la mwaba. bakoteli wana Yesu Satan ndo ambele Yesu. Mwima ke Yesu kuimane. Bamuleja makale. Kiko amene Yesu kimu mwana to wama. wana yesu Njanga anyi tugijila. Yesu kimu hangu mwana to wejibishi. Yesu kumana makale. Kumuleja wa Yesu kuwatangile. Mutumbi muhabala ba. Kibo musubantu mufile. Kumuleja mutumbi yosu habala makale ngosu habala ba. Yeni tangile to. Bakuimbila bula bebushi matumana. Idi kisha mungu ila tuma. Bakuimbila we mate ngosu na yabala ba. Wangata bukoga shobosu gala na. Yesu buta. Bayikila nyeshe baleja na mufilma. So Yesu mutel samudi ba muse mu evangile. Ba ngata wewe bakuimbila bula bebushi. Wewe bakutuile bina bakokokwe. Wa wewe wanchi konkwe. Yesu ndi mwambele ni bakafundene. Kukiba na mukele ngasani. Omwaisela mudimu. yesu mpenza atelemi mpenza babikonzi nyonso balakisi yango epai na satan mpe lokumu ya mokili ete fukamela ngai mokili mobimba oyo bakoyembela yo ntango yesu atelemaki wana ezalaki filme to ezalaki lisolo nde yesu alobi na ye ekomama boye fukamela kaka yawe nzambe na yo mpe salela kaka ye moko mosala Amen. amen Bomo va Yesu mekala ni didi ansaimbe bakude turire na evangile wa diabo. Evangile wa diabo mulan tente ni budi mu ni mafi. Didi diabo ndulan tente ni chi ni budi mu ni mafi. Ak Yesu bumvo imu kalanzan wa détruire budi mu bosu ni mafi so satan. wana mpenza sango ya satan etondi na lokuta mpe mayele ya kokosa lokola yesu azalaki na maloba ya nzambe yango abebisaki na yango sango na ye wana Udi wambile evane zambi munu shima. alobi na eve ete nzambe akosi bino Nende bede kono no foto. soki bolie bokokufa te Pini lufu lo lo ngindulu. Ah? Pini mamba verite ngani. Mamba verite nganya. Pini voyi mo kwa ngata makalenga wolf. Ni makoka chiko hesha Yesu. Yesu nyavo ni mubiri waba. Vo fanyi vo chale eternel. Kare voyi fo makalenga vo shila ngani.
Uvo ye hen. Est-ce que nous voulons ngamba to? Muntu omwene dishima. Parola wende n'evangile wende se. Mbokunruira bantu. Kubwesha bantu mu difficulté mu lutat. Wabantu kama vie éternelle. Bantu kama mwenyezani, kama mujadi, kama mutendele. Kimudi mwa satana ujinango wao. Moto oyo sango na ye etondi na lokuta pe mayele mabe yaya mosala kaka kodindisa bato bakufa penza basanga koyeba nzambe nde mosala ya ye aza na yango. Satana ujichongu mudiambi udita kudiamba be wana shetani aza moto ya komikumisa alinga komikumisa mingi udu détruire nzambi bikola akobebisa nzambe makasi uenemi wendo okumpala nzambi monguna ne ya liboso aza nzambe wakumpala udi wamba udiano nzambi oyo ya liboso yazoloba kaka nzambe udiano wamba ni wokine mwakunonzela kine bukola mwakunonzela malo azoloba ete wana aza na bokasi kosabi no makambo te nzambi ukalini bukola bwakwenza bashinge munonzela yesu soki nzambe aza na nguya kosala mpo naseli bino te wori pula wa nzambi kimuli kijabu kine mwakumumvoto soka benza mwangu wa nzambe satako koyoka yango te kimuho chana na to avandi pamba hali yesu mwandamana wambuli yesu wainenda mu Jerusalem wamuteka pala musoga wa tempele wana tangu yesu asila nina ye wana akele penza na Jerusalem atie na songe ya ndaku hakadi yesu ando rwamba ni mukale wewe bakama neba mutwala mu byanza bya banjo neba mutwala mu byanza bya banjo bakumula mapo na kuwewe hakala mwana wanzam enza so libre umata hansha wala babali bakafunda ne ka kutoteleka sirenda kudibu hakala mwana wanzam enza so libre to man urizuta hansha ba tukuita balu wahi chiko ngambe mwana wa wanzam kiye kuhinga ne henda mu bibele ko amene bakafunda ne niba mulamma niba mutwala mu byanza bya banjo barika sirenda ka ku mugudibo enza ku so libre to man hidi yesu umvana yesu kimuhoto yesu ni wandamle ku evangelho wali hapo bavumu de baso ewamba ewa mukole ko ashinda muko ki yesu kumwambele wewe bakafunda ni kuteni mukelenga zambi wewe umazele yenka yenda mudimu wana alobi na yesu ete bakoma ete ye akotina ba angelu na ye bango bakosimbe na maboko soki pensa ozali mwana ya nzambe yo omibuwaka na se mpo ekomama ete ata lokolo na yo ekobeta libaku te nde yesu alobi na ye ekomama boye komeka yawe nzambe tata na yo te amen amen dabulu wakanyam zabula kima kadumva ba apostle bafunda no mukandamene yena nde oyoki bantoma koloba ete bino sema na yabu hini nzambi wabo ya pembeni na nzambe no kandamene diabulu bino botelemela sabolo dabulu dukunyam akokima yo yesu akamkandamena yesu atelemela ye dabulu wakanyam shetani akima malgré son évangile ata sango na ye malgré sa parole ata maloba na ye wo mukandamena parole wende yo dukunyam soki otelemeli maloba na ye akokima yo et surtout adi kusanu du mu vérité ntango akuti openza na bosolo baluba du mwana wa munya mpo yo oza mwana ya hadu soba mu vérité ovei na bosolo vérité c'est la parole de Dieu bosolo eza maloba nzambe évangile wa diable mensonge pire sango ya sabolo eza lokuta solo parole wenda mashimi wana maloba ne lokuta na kudibi didi okula malwa ntango olobi boye hadu we mukandamena avec la parole de Dieu soki otelemeli ye na liloba nzambe diable lunyema shetani akokima mubanga kumpala nini muntu okumpala Eve abanda na ni Adam abanda na moteliboso eva na adama muntu niteke même nigenda sungula mikanda ni minena bogo kuyumva muntu mubidi wa ye kwa takene évangile wenda mukelanga Yesu nazopona mikanda penza ya minene po oyo oyoka mutu ya mibale oyo ayekobundisa na sango hakacha mukulula bantu bai katikati wana kwesi bato ebele hakacha mukulula bantu bahita na katikati wana kwesi bato ebele bana nanji kunuteka bolu kwa no Elia bo profeta ngayen kuva ba profeta babal bavwa luka manijiku bavwa 120 ans 130 ba profeta babal babungu 4000 450 ba mama ba nene ko ni ba mai prophète va 450 basa kozai 450 problème walu tellement difficile entre le prophète de Dieu et le prophète de Baal. Le prophète de Baal a une Satan. Ababa ameni abakabene nizan. Abeni abakabene nizan to. Difficulté da to ba. Kibe na makubu kabene ameni atanu ramani. Abakabene nizan to. Akakanto ka chena keke nizan to. Keke nizan to. Abahabuni tetu kibe ni nizan. Bana yi hato afuga mo lumingu du kumpala.
nini mwana mu diabo do mwambula nzambe mu voile mu diabo do voile nzambe kuyimo kumanya ni diabo do to wo mutangelo wa mani nzambe mwine poso oyo tozobanda oyo okomona ndenge penza sabolo alati nzambe koyeba keke umwana muri wakola we ulaka komishika kwa kwa mani diabo to mani nzambe akolambola penza monoko ne wana okokaisa ete nzambe ndoka sabolo hata afika riba tata tokoma na tango hari yale utangila bolo eli atali udu hodu bambile udu yanu kuni udu bambile ne busho kutono makutanda na to ne no mituni bene muri baza ne ne kibadi nzambe mchene ndo ndinu lomba ni toense noma toense test otoma nzambe ka yuko bambule milambo ngombe ibiri batweshi wanyi ni uni wenu ngombe nusai noense chocho no mutebe muntu katebe shimudinwe nzambe ka indi taba kumudino nzambe witaba kumudino awo yotoma ni kinzambe busho wabenga kuitabao kinzambe wabushoto kibobu kuitaba eli mwe profeta mukol kwekuda haba makala mwa Israel kulombo urgence aya haba kuitabai kwa mele message kumuheshi ni ahaba ni baka jibe de bons Isabel vonkundu wa Benesidon mwana wa Benesidon mwana wa chulumbu cha Musidon bafuba tentela ba bobu kuitaba ni d'accord kaba kuimanyini c'est une occasion wan shibe ya eli wanu fa kebe eli wa kumushibe yeyi kadika imu muheto tieneka c'est la chance wadi filimo bya fran cet homme je l'ai umuya binu mana batuya hikala mudinu ko imu ko atakumulamu wa eli ndimu ko samutu kwenda kwa shi hadibu cha bai kakebe ngombe ya manyi kuba basai ba ngombe bima wamna shi saya yo aba ahaba musomo mvwala chilama musomo mwe ngoma mo bisaba ba profeta babalo ko hatuka bavwala bawo kwa ngatabu ngomba kuteta basai ko jika benza social benza ceremony abalo to ko jika bela ngomba hanan babanga misa babanga di mvoke babanga ku bi kilabal ko nga di bi kilabo bal de 9 10 11 12 ele kusema na boy kwa mena nyimana ela imbile bikolo makala mulala ayi makala odeshima ayi makala muwese ayi makala oma kedi ubamba mukalo basaka bayibumvoto kiwabu kwa ngatele mbile mikol pindi lumpala wahaba wendo kudumo profete bahudi totoe le handa mibidi bambila amba bahanda bila hatu tufika mukenze ele oduwi mana do amane bakwetu nenu nitudi chakufu na wanji manai nanji kuteta wanye nzambi bomu di balaka ibuita ba mema nanji kuteta wanye nzambi amen udi wamba di umbula china bari bumbula china ela imai tukudiki bini bobi sambe dikumudi baisere hatu bamutailo mene akaka tombo mulambu vo mujima hanguni kaute mudilo ka kwache bagela mai bwanda muke sasa bela mai bu china labalap bambala ko jibe bitukina mai bandan hampala habi hansho so bela ngo bambala ko jibe bambala mlambo be ele udi semena habush kumulambo muimana yehonza mbo bankamba ba bantu bashaka ni wewe udinzana manu onso deseka kudidieba bamajanele ndimona mudimo wewe bantu abakuna muchima bakujari ni wewe udinzana nkayeba utule di mudilu kwa takumula dikuba kuba mai kwa tamudilu banda mugesasa mai kuhya kunyi kuhya mulambo ko shika maboko shika toni bulaba ko shika bushala bukunzo kuzuka takulere mako hadiselele mujibo ta la habo to muto achwa cha kwam mumva de batu bos fidele yos ya bale ibanga mani Yehova shari nzana eli udi bambila ni bobo amani kwa tatu ntanyetu to profeta to mafieto to kwa taiki ku to kwa tam yabuna yika to kosa to kushibe wala mama amen Satan est limité. Satan suka. Satan est limité et soumis à Dieu. Satan ye asuka pe atosa. Udi limité. Asuka. Kene wenza malu onsu to. Asala kama kamunyoso te. Chidi mu udini mayela bon tangil. Udi wangata nyuma yenda ya. Udi ba itu tube le compagnon invisible. Compagnon invisible c'est-à-dire itu be esprit familier. Esprit familier ay
nyuma idi kulonda nasho tuli baso mabe idi mwabonu dawo hadi hotuka nyuma idi ende kulonda nyaba demo idi nya kategori yo soto mene familier kinya famille to nyuma idi dabulu mutuma idi mu commission ya masandi diku ya male diku ya luyengelo Kinshasa ludiku nyuma ya miotele yos equipe yos nyanga tomo equipe ne equipe ka miri sangish idi londa muntu yos na ku idende diku solliciter ya ku lejeji ya teteji ya tariba mne ku shede satana mabo munda mo michi nyuma idi ende ku tet kini ya ku le nebeto idi lenga ne michi mo ba mo budu hebo seda o mo welo ka tachibi yos dibo chuma ne bantele yo yai idi memanya malu kidi ya mbuluisha nyuma ya lubuku lunal ba profeta ba diabo hadi wewe ya bwana ba kwanza cha profeta ya bene diabo yo yai kidi communique mutwa wenda nyuma di nenda di ubukanenda idi mwambele ni muntu masem problema di nenda mwa mwana kino wa kulato ani problema di nenda mwambiri muyende ani problema di nenda mwabalo kama da baluka kasa hadi uyaba kwambele ni muntu omugambira malwani mimichino mwabaji bangambira malwani kem haleluya haleluya Amen. malwani kem adibamba Makambo kwa kamba lobi. satan kene moko shintulu to Setan ya kobongola yango. d'abord il est incapable Ye kutasangi makoki. ukala mungu Yokanga. odimo akukwadwile mfuranga ya muchando we kwangata kali satan kene moko shintulu balo bwamuvi wa muntu to Akoki kobimiselo bongo ya kisoloka ozu yango. Kasa boko bongola bomo ya motote. est-ce que de mungu franga idene bomo de ba magicien bambala lusenga londa makasike bambala mashinda anda makakwata franga de moko kwadwile ya muchando choma de montelesha kadi moyo we bawo satan kene moko kwenza hubwalo to il est incapable de Wana peza mbongo peza satan. Ye akosala kaka lokola batu na likindo basalaka. Okomana azwi zelu ebongo mi secret. Azwi peza makasa ebongo mi mbongo. Kasi pona bongo inayo setan ya sana makoki ya kobongola yango te. kini cha kwanza chukua Akosa eloko te. il est incapable de faire autre chose Azana makoki akosala eloko mosusu te. balkani kumanyishele Yango ne biso lelo. satan osombele wakula Setan ya alobaka. toni lelo neno wakula Kino lelo alobaka. mubanga dia kula mujulu Abanda koloba na lola. walu habula badi wakula Na mokili pasolo. udi utata bikolo mukachimwa kumwana mumanyi luli musangu mbui udi ndo wakula ni bantu bakumuna makuba kwatu bya nabo mungani Azali kobunda mingi po ayebia de tango na eza mokuse akanga batu akota bongo na lifelo. mumana kumanyi musangu kadi muihi Ayebia de tango seko mokuse. musangu walu muihi bwa chinyi Tango ya mokuse pona ni yesu kadi mufamba da budi Yesu asakufa matalo. eglise muindile yesu Eglise ezeli Yesu. tawu tuli basombeu Tango tovandi. tuli mudindila dia yesu Tozozela Yesu. satan umedi hingala dia yesu Shetani ebi kozonga Yesu. waheche problem Azwi ngambo. uyamu buloko biri muchinunu Akokende na boloko mbula mumbana mkoto. kumanya mu buloko biri muchinunu Ayebia te na ke na boloko mbula koto. yahatuka dia njambu loko Kolongo na ngai boloko. jugement ngene musango Esambi selo pe lifelo libela. kwal kayu ni musango muhiru shangobane akoka ni eglise ni bantu ni byonso akomba kafana be mungene Yango wana tango na ye eza mokuse pe moke alingete azo eglise batu nyonso bake lifelo. odi utata mishindi yoso utiliser méthode ndos Azobunda lolenge nyonso azoselela lolenge na ye nyonso. odi utiliser mukolo bwende bos Akosalela nguya pe bokasi. odi utiliser moyen yos Akosalela makoki na ye nyonso. okuye ina Bo akeli na ba. hikala bamba mabo didabulo renye mo intellectualisme hikala bamba mabo didabulo renye babanyi bamuka Soki penza esika osabolo penza aza kodondo eze pala bato batanga. bos mo université to amba andi dabulo renye université yos monde mo jim université yos mo di kimu di loge ya monsieur de mechila dabulo mo kere maison de maison o maison de maison badende balongash o maison de kudomana no o maison de kudomana no hato mbe dabulo mbwele to ni mu téléphone o kwele ni bantu mu téléphone cameraman nya wala ni wa filme mala chama cha shari nga yachi achi wa ko komane diablo mala diti Sabolo penza na mokili mobimba aza kosala kino na ba université. Kunande akotangisa batu ete soko sali boye okosala boye. Yazo kota kino na téléphone cameraman alali nana ko filmer o. amen Amen. amen église Amen. mu université mwana mu hatuko mo mukay mu bwela mbolo bo sagila sa
na université soki mwana akoti kuna bimi na makambo wana te kumisansa Ni profiter cette opportunité moi bon ngakula. Nene badi ni ban. Voilà. Bantu baba tu babando kumboto babidi mubikesi ba galasa bane. Mani ya mwanza 3 ans 4 ans on jigi za galasa. Kuno ba bidim bi fobi te bon senga. Pour cette fois-ci, Babylone badi ba jigi ja chirimoechi. Chi champion yo cha jigi echi. Badi mapolo ma chirimoechi. Vous avez 1000 chances. Licence wa shari 4 ans. 2 ans wa graduat, 2 ans wa licence. Kwa jigi. Bakweka shagalasa pindi. Wa mwana pino do mutatenende kina kabiri yakabanda mu bilundi bya biri mu biti tabungi abito biri mu wenze biri bibiri karajuwe biri bibiri licence paji eyokani bari babanga kiri mu echi sheja kabi kudu ba kiri mu kishala bari ba mu sheda ba yakashikishe ne bari babwele mu she bo so bari ba kije di bari mu hel bo so ba shala bari sanse eu licence wa biri bitano eu licence wa biri mu bina benete se makarajuwa bari bwele mpindi ni bene premier karajuwa biribika di komba moso mu chiri mu chumwehe baka shikije lisansa musango na ngaba di bashikije mpinde ba dia saba mo boba bwe byo bya shada na matuko na magasa manu mu shikije kalas mu shado nsenda ba urumo ngo bomu ngamba kadi mwina muntu amu mutu la sa university na classe na université wana badi ba do professeur yos urimo kala na shumwanyi badi badi bashada bonso badani muloji balakisi nyonso tamusu moko nde atikali bango nyonso kaka na likindo udusana ndo mubuda mo ikankar mo flank mason mo roscroix udi basana meso ne meso mashele shilanga de mo badi balonga shabana ko di bakashi badi mo balonga shile baluma balonga shabana bana bon dibe di mo ana ka bola mo menzo udi no distingue udi non 90% 92% wadu ngono 92% wa menu di ni mesto mo ka bola mo menzo wa balonga shabana bana ba mena mo fere do ma ni engweto malab ushala sister malam ko ushabe kadi bien zeka mu ishim mu di jidera kalasa ba mito ba ko seka bilengo lengo bende bishala wendo he shada bo mulambo dabo do ndo ngata mulambo mu vo ndo longa imiansi do ndo wanga tai didi bana bende bishala bidingi dingi bana bo wale bidingi dingi maka juma ushala chiringi dingi chukolo wo yeno ko pala kale manso ba anya matuko ba makes ushigishe bo fugo shiga bana bushiga habna na kudi diabolo me evangelho wenda udufuje udule mbaka shabantu ufofusha bantu mes ukwatelunga yilo muntu kenda mu muku lwetu muku amabe matuka bidake mbabubiki lakuti mulundo wenda muye nenda ba ka babangu mulonga shabana urutataka na kweji se chana tutoenza no katuke sema be franga ile loka mishete muku lwa chumu mana mabe muye hambe loko na matuko bidia économique yao bakuhanga bosa wende na matumba mashoka ali boss kama mo grosso wenza na tuto kantunga gesa chana kimo di dabu ko tabantu kino ku kwate ni mala manene to ko tene ka balo ka kes sabola ukona makominene teka ka emike amen amen uduku kwata ka munwaka mutachi bakwata chaza mubiri misho mdabu ndo taso ako kangelo kana mwa mosapi oyo pe akangilo boko soto ema minute mokiazi yo udini mei mashema mei malenga bushokwa tanaba azana muloba sukali kitoko elenga kokangana baba langage mwikala trop sucré elobeli ya sukali kwa kumva mei malenga bushwa wana maloba kitoko ya malamu penza wo mutayile kuma bank dabu no mutilise bana babugi baba cash bonso ba de muloge adumado wenda condition idi bonai c'est tellement difficile wana soki hoteli pensa na banque wana sabola akosela basi ebele mibeko oyo bango bazana ngo bazosaleleza pasi soko talia bana baba kashi babumba ni mutatu lobo bana basi ebele bazana pasi ebele bani babwele mu bitoka ni labo yekelana wana bakoti na biloko na shetani dabu lu comme ni bulaba bu jimo du domaine yo mokili mobimba na misala nyonso kakwena makwame ni balu ahamwe gelesi labo kina bwana to il est très impoli uronde bo l'église abon an mohammed munyo nsan mohammed nyumo nsan bo esamujim mohammed yidi nsan bi da bo shwadi udo ha bo muhanish okoloba te ete na eglise oyo nde mpenza sabolo akotaka te wana mpenza eglise oyo molimo na nzambe azali mpe maloba nzambe ya solo zabola kokima kokoka te bimbi ba misambo bini ayembi nzembo tumo kwamba tokoloba te bimbi ba misambo mona bimba balanga nzembo balibuka babutumene lo muhammed ba
bayeba koluka lokumu nkembo ya mokili bando hotoga ba heta na 350,000 dollars ko bando wenda jabu wana penza album ne penza atore to ambe bimbi ba misamba mu mondo to ali bina bade ba mani baza bina bayembi penza ya miziki ya mokili te kaka oyo ya nzambe oyo akadabu lulu yikile ni bantu yisha bantu shetani asololaka mpe apiaka bato lisolo gino uko katuko viole foloto wa muntu to ye penza abotolaka mokano motema ya mutu te udu yikile neba asololaka na yo uwe uitaba ondimi okweresi azwi yo 2 Chroniques 18, 19, 21. Douglas, 2 Chroniques 18, 21. 19, 21. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Le français, le sokok. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre. Hadi wa mani l'un d'une manière et l'autre. En tout cas, le bon français, il y a sokok. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. Moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Oui. L'Éternel dit, Oui. tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Yahweh atuni bango nani akokende kokosa Akab mokonzi ya Israel po akende kobundisa mboka ya Ramoth ya Galati. Lingala uyakala usokolola kuhamba mal ne litubelo ni wayi hamba bishi lelo amini yawe atuni bango bangani wamanyi tuyawo Bongo akufa kuna moko apesi eyano na ndenge mosusu mosusu apesi eyano na ndenge mosusu bongo molimo moko eyei liboso ya Yawe pe elobi ngai nakokende kokosa ye po abunda. Yawe atuni ndenge nini okosala molimo yango ezongisi nakotia maloba ya lokuta na minoko ya baprofete nyonso ya teleja conversation bayikela mpindiku ni nzambi conversation waiso bayikela ni nzambi teleja Yawe azongisi alobi mayele wana ezali mayele malamu pona kokosa ye kende pesala bongo tuyakuto Yehowa kakongane wajinga ahaba bwa yeye kuhona ku lamota jilada ngani ngani wambo wajinga kwa habeu mumpotele be chumuso banjelo bani memba kadanga mashahaba chumuso muntu wanyi memba lenga kadinga ni wajinga haba mutamba kompotele be akahona ku lamota jilada mukwabo wakamba jiju kwabo mukwabo kwamba die ne mukwabo jiju kwabo eyo hashisha nyuma wakalwa eyo wakimana kumpala kwa Yehowa wakamba ne meme ne mujinga meme di mujinga Yehowa akamwebesha ne nyuma ngwa bademo uramene meme di mujinga Yehowa akamwebesha ne munyi Lucifer mwine nyuma Lucifer su nyuma esprit se pi di mujinga tiako Yehowa akamwebesha ne munyi yeye wakamba ne nenye nenteka nyuma wa mashimi mukana mwa ba profeta bendabons yeye wakamba nenteka nyuma wa mashimi mukana mwa banganyi pini sketu to amano profeta wa mashimi pini unyuma akavo nyuma simple to au fumu wa ba de bon odi mo bikele bele sebul bikele mo ba de mo tia nenteka nyuma wa mashimi mukana mwa ba profeta bendabons ne yeye wakamba ne wewe ne umujinga ne umuhita bukole ya wenza bebanungu kadim don de shak pini wo mobile mu don da ba baba mbani ahaba mu hotel nzambi bukola mwera mwasele akaba sakana nzambi uri konga nganyi mo kunjingi la kwa haba vite nyei kula moteshila bakamushibe kuto pindi muko buimana wambedi ndedi mbade mo babala rambe ko homuto muko buimana wambedi ndi pindi nyuma du
muko ba kimba Muhammad ine de to bere ba bene muko nyoma uri imane mabele men dinya ngi muko kesh zamini na muko kesh pini yeri ba ko londa dan sa ari ulonda yeho mutangira ushugula moto ari ulonda le yeho ushugula moto amene ngambile tonya ndo wose bisheni dinya men dinte ke nyoma ya nyimema ya mashimi mukana mu aba profete benda bon badi ba profetiser na mashimi ushugula moto uitaba yaba mashimi yeni ba busho na bucho andu wewa itabi ndako do muhita oko kiriya dia haba kama sabo mukata hanyum uhone ufoi umuri conversation mana kwenza double ngani double bayigale ngani so umuni evangile wendao zamba mwita minda ko ndingila mo sango na yewana zambe ndimi kendo ko selangai moto bitumbe telemaki wana akabe aseleki penza mabe wana sko zambe atelemi alobiete nani akokene poete akosa akaba akende kokufa kuna na etumba nde milimo na milimo etelemaki oya telemi alobi ndenge na ye molimo ya lokuta atelemi alobi na zambe ete ngai na kokende pona kokosa ye zambe pe avandi akonekisa motu akoseka wana penza yoka ete zambe ayekondima ete molimo wana ekende kokosa nde ntango akaba keina etumba ye azoki tolotolo na mokongo akufaki amen amen umva ni nyoma iri yikila ya men hatu ya te tutukate kame ya mashimi mukana mu aba profeta benda boss effectivement debe kadi haba baso mani hoch of tabakala ngo yuda profeta yosi atulu ku yimma 450 hakadi ba man ku imana bare ba ku profetize mukala ngo yohodu wa mbane turibatangila haba ni tusumbu cha masala bene Israel bachu mona bene sulu ya boss bahingana ni victoire bibingu kimbibingu to eo ndi mumwana bene sulu ya bafakumiana ya vita ya bene Israel babutula boss ewamba anidi achumwa bibi baka chibantu batota bibi bamba pindi yo chafata muntu wao ufodi nyuma wanzambi amen udomine yo nani bonsu no akulu wal muntu nyuma wanzambi yo kabene makamari chi profeta cha mashimi kumva chi mutu ile to moto na molimo we mumwana muntu ba mashimi ku chi profeta cha mashimi bibi hatoka mpindi we uitaba akava wanzambi to avo muntu abademo moto oyo sana molimo ya nzambe akondima te moloba ya baprofete ya lokuta soko moni moto penza bapesi esango ya lokuta na baprofete neti oyo ya lelo oyo moto andimi yango wana za ya nzambe te amen amen aba wori yohoshafata do amerika akakwene ku profeta wa nzambe ujuku ni jija nzambe ani aba do ho ambe ku muntu buko mwana wo katuta makokola malo andi pato yene mukelenga lekela kwamba na banji biye tunzi kikutuma message hari message uya usangana mikai mishe mu français do bikele mishe mu chilo bikele mikai rombele misheni bari bakubela kudaha hari wasali wandu mwambele mulunda wake profeti yosunga menai makumi atano yambila kukulela ngamale amba tumwaya wewe kambele contraire yeni to meme na ngamba chamba yo hakadi bafika habuji usangana ababima nibimba bisambu benze jubo munyuma batuhika bafile ma prophecy lo kabenza bo matala turi kama muluesu kiye ko mana abere wambale ngebe shino ko yo hoba mbita kutuya yo amenda nano kanile talana aba ko ambali to mundi mukumanje wewe yo hoshafata to yo hoshafata aba yo hoshafata kabani balo to aba ndeli boso yaba uri umuko kari ngambi na kutuya ngite vo ya aba yohoshafata muntu mukasomba aliye wabene yuda wakwambulisha bene Israel pinuru mwambele ni ngambi kumvita kutuya misheru mwambele ni ndai nano kanile talala anu henga ni tala ya wewe udia baada kwenda kidena mshindo ba wewe mwa kulundi mo manya wo wewe uri mo sedi uri mo be yoru amri yoru ambana nditangile bene Israel batanga dikachisuku chishim bumi koko dikaidi mulami kadi kumvita to nane baya bano shibebos amen adu wambila yo shafatani wambila yo shafatani kichifo ngwambila ovu ne mwana bantu abangamana imakumi atano
bari mo kwamba mashimi akakana kia mwabebo kushima bema pindi sede kia chef spirituel wa ba profeta ba ekuba mu leudi han mukana ba nyuma wanzambi umuku kutudi teto kuyukudi ka wewa pindi wa habado lo chanzo amene mwana wa mpote de mukwata hadibele byanse bamukwata mu bilamba bamukoka ku masalaya udukudu mukadu wambani mukalenga haba wako mandini samba mujuru wa muhinga na kumvita nangabiri hoka na mungambele di amen yedi kaka yohasha fataka kwambiri chinyo wanga mwanke beri chulumbu umvu bitu bini mwana wambani mutu taibi call numuhabi akwede barika ngutona ngalike yeni weko na uhinga na to amen yedi ebedi nkashidi meso na to kumanya wa muhinga na boba kumwana ni ungambele meme chene ni zambi to wala budi mudu utata uri mumvo ni nzambi ni diabolo nzambi ni nganya pindo ba yenu kumvita yo shofata wa yenu kumvita mano kumvu bane yo impora futa nye ibungi ni tombish haribo to kumvita bukale ngosulia mano kwa ngata batire makumi asatu bonso ne bako she bene luboko mo behesha ko sinyene ndike bone muto aha kada benga kwenza bujumu kwamba bilamba byende yeye kufadika yohoshafa kudifanyika mutu buko bafika mumvita 30 bantu abatire bamwana yohoshafa tababu kwa machine haba wa hariba tangle haba wa bele mikata bibela do ambani bantu abafo bene ntanta walusuki ni lusuki kini bibela muhammad ufo mukati yamulukano hanka cha lusuki ni lusuki weresi kebina bamba diusu to lusuki ni lusuki ntanta walusuki ni lusuki bantu bele mikata balanya bintu bitabu beshuwe bimana nzambi kubenze shehe kumaka wuri ahaba kudila kumaka wuri yoshafa to kujila kudi nzambi kwense bantu kumuguri pini mko musala chishi kumwenzachi kikukume ibuto mumpuko huka hadu tutabuta mumpuko huka kaimeni kudi tuteka buta kuyato kwata na masango ahaba pa ebi bia eko bahatuka nani kwa pindi uriwambila mwelimu ufomo mwambila medikali shofere wende mbata hambuta mwebi ndini lufu sasa buka suluka maika kesana anu mabu vanzando mwamba mwaba ni masha na bota mamata bwana ila kama sheba wewe hadi uimana batulenenda ukula moyo hadi ukula moyo mwaba isele ba mwambile ni kufumo wafu kele niyo hishafata niyo mfumo libonso mu lo ampele shiba bavo mu bisuku be mwana mbinu ibi kimanji mwana to ki yo hishafata ndene lo mwabili ka nishia mana kwa matatu elo ngafulu mwana meso ngadi fuishi zambi tuma profeta lubilo ukashika Yehoshafat wewe kuyikini mali malenga munda mudam baba kushibele amen uvo fonel bwa kala matini monto onde mukebe kushiba zambi mana kutondondo ko bamara kumalezi tutufuta kama nyuma mashine sasa dire jambo somelo teka nyuma ya mashine mukana mwaba uri monto de selelo ha profeta yosiri mwana miburike nyuma ya mashimi abademo ibwela mukana mwa okujenga na ibando zabolo achaka milimo ya lokuta kati na bato ba profeti nyoso moni ebele o nyoso oyo eza penzi ya lokuta o zabolo ache amen amen kwa kumvo kumo wabo kwambele ni mukelengo di wambani mu 2006 yokala malu campagne tofu mu 2020 mu 2030 evenema campagne na ite samedi wambani hano ezono kuna fuke chikoto campagne eglise ezabolo eglise eza masanisha campagne yokutola abantu ba eglise ya mwaba campagne ezabolo kasa kakwena chito mamweba mokokwaga betweba mokesh mwana udi nenda munda kwa kumulele bilene wewe uri matukona mana bakuteka musheta kumpala kweba wewe bidani misheta bidani dekokwaga bidani kubenga mwakulela bidani bakulisha babke neba bidani bintu bidani byalanga kadibo akwamba kumutule basombe mune mukela ngadi wambande kumpala kunia yegene nwenza kampanye di ba kampanye kadinu kanwenzi da hotonda imwa kampanye nwenza kampanye ndai musoko kampanye nzabiri wamuni mana mom batu banyi bero monu kwata bantu ba nwenza kumaluka sang chuchu kole chulalo kumpele ko vita bolo mwabe bafokwe
dino kwa kule covid mulo mabe bafokwe tuna covid mulo mwabe bafwa kwe ni bobu ni tet si batu si pranga na biso na ba tosi poisa zambi wa muri uri ko zamba lola zali dabulu do wakula bien de best family bilan machine sabola lobaka nyonso yezaka lokota tu as tout balé de Corinthiens chapitre 11 de 3 bar chapitre 2 verset 11 yo subi milon chapitre mukanda udan wo mo chapitre que michila Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, je suis jaloux d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. oui Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, oui je crains que vos péchés ne soient corrompus et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 tu as lu ça chapitre 2 11 Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, oui car nous n'ignorons pas ses desseins. oui nazali koyoka zuwa mpo na bino ndenge nzambe ayokaka zuwa oui pamba te bozali lokola elenge mwasi oyo nalingi babala ye na mobali se moko oui mobali yango ezali nde kristo oui nalakaki ye na miso na ye bokozala lokola elenge mwasi oyo ayebi nanu nzoto ya mibali te oui kasi boyebi ndenge nyoka ekosaki Eve na mayele na yango ya mabe nazali kobanga ntango mosusu Satan akoki koya kobungisa makanisi na bino ya malamu mpe bolingo na bino epai ya Kristo ekozala lisusu ya motema moko te mpo Satan azwa nzela ya kokosa biso te tosi toyebi mayele na ye ya mabe jine muka ubolu bwenu bumuju muka wa nzambi nakanubangisha kudimuluma umwe kwa meme manye mwa njinchi nene bumu akadi nyoka mujinga Eva ne muji mubwenu eyo bumwemeji enu ne ambushibwe kujila mata jawu eyo ne butoka bwawu biju kuji Kristo wa Satana kikajine mwaba wakunu kutuichila bujimu bakata to hang maji mwende bwalu batwe tukatwena tuhanga kumanya maji mwende amba bosu amena amen Paul kadi wakula du wambane ndimundu bangisha ndimundu bangila je vous ai fiancé kwamene bonka je mobangila ndimundu bangisha bumudu muka je kwambele bene koli bumuka je muchikala kama mama Paul azoyisa batu na Korinto nazali ngai na bandisi bino epa na Kristo Yesu lokola mwasi oyo azana no moseka kadi nene bowa kati nazobanga mpo na bino bumuvanyoko mudinga efu ndenge nyoka ekosaki Eva bumuniba lukunidinga ta mosusu mpe bakoki kokosa bino bwanenu sesuka munjela wa Kristo po bobunga na nzela na Kristo bwamichima yenu inyanguka po mitema na bino ebeba pindiru wakula mwe kanga munoko na yo dabulu huwa sabula kangi munoko kayima kwa kula kabirito akolo basusu kimana ko tunu lombala sa tema likoto bondela memba kidu wanchukunu lombala ela biansa mulu ngachukunu lombala sa chanza chumumulu chukwa bisteka chat memba kidu lombala sa twasagela mukela ngabutumene bakana chine de beli tumbisho mukela nga Yesu na longa shibantu l'évangile et la parole du diable wodi manya makoba sungila kumeya kudimeya ni dabulu utiliser bakwata na balu makwata bakashi bakusesisha bantu munjela web wakafuku muchumu cha na mashaba hampi ha uri musumba bantu kumushinga mukole kumasheba mene kala ngana manya makota na makobala makoba jidila ke église uri makujile nyeyo église uri makotwa wakasuba kumashi wakabari shinde kumatei kabari shinde kumwakulu wa diabolo wakakuteya webuina bari bamene wakakuteya hati yako tangila bumatei wikala wakula nebo kukwatula munjila wazana wakamukanda mene mujide Yesu bulu le meya basoma chima bantu funda meya nzambi achijila michima bantu be waboba mwana makwenda munjila webe bendele monda madidi ba webe wakama nombola mwele wa nyuma c'est la parole de Dieu wakuihatana au Satan wakumukanda mene wakumutuminedi wa Satan kama na makumangane tatu tosekela dishageleza kupana kwe zambi wanyo mutu ala mujikondo chikondo cha konshikidilu chikondo cha malama kole chikondo chidi bantu bene mudimu ba Satan babi kabuntu ndani nganene
chikondi chini balumani bakajibima ne benzela kwa satana mudimu bumo akamere batuni babika banushibe bamere tonzela zambe mudimu tatu tosakina butumi bwa akula iheno kwezana banga ija akula ungama kuko yose kuko kupala kwa chikondi cha kushikililu kimashina leo matanganyika usumira kumwakuru wa gamu kwa neno chini chini undomba na mujira wewe